So we have to lovingly labor with our church leaders. Tapno ada ti church leader, tapno kas langay nga no, nakalugan tayo kung matibas. Ada ti driver tayo. So nalagiti, tinutupan mo niya po just naman itutulong, no, niya programa, niya tikwakit. Ayun, nagado ko mga talaga nga rason, ito tayo nga. Baka ada ti series nga, yung Sunday school niyo, kung tako masurutan, kasi usually kasi no, the Sunday school kat, ada ti nga month, nga season, ada ti series, bakit adi pa ikat, alam na mayawawan, kasi ganyan, nagado mamabalin nga, alaon tayo nga irason nga, haan tayo nga ag-serbi, kanya po, just in our, we always give this in our capacity. At that iinyawat niya ako Diyos at makapag-share tayo. Kasi nga isapa, maglaki din ta technology also helps us. Iti-devotional tayo tatangkat na DJ paper-bound nga Bible. Nung kanya gawin, very traditional lakpay lang. At nga nagpuskul na notepad ko, at yung Bible ko, idahan talaga ma-scribble. Nung itatanim maglaki din ada ti technology. Usarin tayo aday ti nga technology para iti pakaiday-dayawan niya ako. Just everybody is into social media. Everybody, Bible da. Ada iti cellphone dan. So nga, awan nga, paiso nga, nagpaiso di ko na ni Pastora nga, awan ti mairason, ta ada mo ti Bible, ti cellphone. Amen. So nga, encouragement, no matter no anya iti branch iti ministry nga ayan tayo iti unang ti church. Let us be ready in season and out of season. Dahil because devotional ko ada ti isursurutan na yung devotional. So very short lang ako. 2 Peter chapter 1 verses 3. Ano kita yung verse 3? God's power gives us the ability to live godly lives. Tapos idikit kita ko ito devotional ko at pang-aisapa. God's power gives us the ability to live godly lives. Minsan, may nga DJ katatao tayo nga. Hala, very kwamot. Baka, tapos nung kita ang kailang ko, kaadwan nga aday dyan ti simbahan kat elders mo tapos apa nakag-share ti ko kasi naka very basic but God also the Bible, yes, it is the basic nukwa ko nga no iti may sangan nation kumakat agangay iti constitution da kasi kada tayo nga namati kada tayo nga nang awat kaniya po Diyos ti main nga constitution tayo di ay Bible. So nga, awan nga, iti irason nga, basic. Ano ba kakaro na kiti ko angay? At yung generation tatakot, ay, iwan na kiti, challenging, no? Ano, alangay, makita na nga medyo, puro di buo mo, tapos agi, tutukan na ka na, yun nga, agi-share ko. Feeling, kinyang di jay ko nga, kalang nga, makita di jay mo, dapat, basic, kung natangam. Awan iti basic because the Bible is our main constitution. The constitution ko na it is the main law of the land. So inya iti inaldaw nga i-remind niya po Diyos kada tayo maibiyag tayo, babaen iti sasauna. Kat ayan na ti pagkitaan tayo. We do not commune with Him face to face anymore. But He is in our midst. Kasano tayo makipag kasano tayo nga maaman no niya ti will niya ako Diyos kada tayo. It is in our basic constitution. Kanya iti constitution, iti law, basic law of the land para kada iti Kristiyano. It's our Bible. So tatanga isapa, i-share ko dahil ito devotion ko tatanga isapa. 2 Peter chapter 1 verse 3 kati ko ano ito God's power gives us the ability to live godly lives. God's divine power has given us everything we need for life and for godliness. This power was given to us through knowledge of the one who called us by His own glory and integrity. Regardless nung hako amo no inya iti New King James samot iti Bible ko regardless no inya nga kwa iti Bible kayo but may sa iti
Turungan na lang tayo. Nga ayan na ti ability tayo nga, ayan na ti pagalaan tayo, iti power tayo to live this challenging daily Christian life. Iti kalman nga ikat kaadwan kanyata, di ba kunano, very reluctant na nga, ko kano ta, makikita dapat, mga pastor, kasi lang, very high the expectation ta nga. Kastuyan ka, agbasulan ka nga. When the JT kwa tayo, we mirror the Word of God. Kasi nga tikita ti tao kada tayo ngayon. Taga-simbahan na ita. Agad-agad ti sasaon ni Apo Diyos na ita. Ijay tayo nga, ako nga agad ti panagduwa nga, am I worthy? No, makinapapatak di takot, am I worthy ka di? But in our own ways, minsan pa iti pa nag-evangelize, hanga masabot nga, kukrad ka ti Biblia, babag ka ti Biblia, inandaw, dapat nandada masabot mo, but i-evangelize mo, no? Because it is the way we deal with people, our daily life, dagijay, unguarded moments, actually, it will reveal yourself. Hantay mabalin nga ibaga, your other self. Dagijay unguarded moments, dagijay nga everyday nga isip tayo, iti guidance kan wisdom niya ako Diyos. Our everyday unguarded moments. Amin tayo kat adagay paka-stress, kat kasla nga maawan nga kanyang DJ, wisyo, wisyo nga sumumbat nga nasaya at DJ ikanda ka iti kwa nga no, ada iti makitang nga ma-upset ka kat ada nga di unguarded nga reaction mo kat iti that time ada ti mangkit-kita nga kanyang like DJ di tiyempo nga ada mangkit-kita kanyang kat moment ti judgment nga kasi ito yung Kristiyano isa may nga nagbigat DJ pagtaktakdaran tayo nga let us entrust our everyday dealings with the community, with the people na masabat tayo. Kanayon nga iti kararag tayo nga. Ako just bendisyonan na kaditi lagi nga agsapa iti wisdom. Wisdom nga umay iti gusto nga action, gusto nga words, no adaman iti masabat ko nga challenging tatangaan daw. Very, kalangay nga naglaka-langay baga nga kasjay. But how many of us, hantayon nga agitaya kilima tayo but how many of us truly entrust ba our everyday life with our Lord? Nga, every morning, binyawa na ka Apo Diyos, tatangaan daw. Bendisyonan na ka dito, tatangaan daw. In my simple dealings with other people, si kakadi iti makita the way I speak, the way I do my work. Kadagiti pagpadami nga at trabaho. Very challenging iti workplace. Tahaan nga amin nga makatrabahuam kat maawatan ta. No inyo iti stand mo. Like, iti kalman garot, sharing tayo, iti kalman ngay, very simple nga sharing about lying. Okay? When you lie of keeping, alay nga, apay nga tawag nga kwan, basta ti kwan na white lies, are there really white lies? Are there really lies? Did you work mga diyan nga acceptable kaniya po Diyos? I will not give my answer ng iba to kada kayo manlaan ngayon nga. You seek God's guidance. You seek God's wisdom nga isuna iti mangsumbat ijay nga saludsod. Arami na tayo man nga diyan saludsod tayo. Iti tayo nga sharing tata nga agsapa. In line with Dijay, kwa tayo nga, niya po Diyos, iso ititalgad tayo to live a godly life every day. That about concealing, dagiti banbanag nga among, nagrigat niya kaslangan, no? Dahil nga banag, amok, dahil nga banag, if I reveal it, will it hurt more people?
Maminsan DJ tayo, we fall short DJ ngayon. If I reveal this, will it hurt more people and will it cause more division? As a Christian, kasano tayo nga sumbatan DJ? Haan ko nga ito DJ sumbat ko. Because this is my kaslangada iti daily meditation ko kaniya po Diyos. Kati kararag ko tatang agsapa. Lord, how am I going to deal with the challenges? Itod mo kanya. Iti inaldaw. Kahit ko lang i-share sharing mo iti kalman nga. If you lie, accept mo ba diyan kanya po Diyos? Because in good faith di pa nagkwam nga, if I conceal this, mas maikip ko iti peace. Mas ma-avoid ko iti division. Yung ti ikararag tayo, ay niya iti conviction mo, ay niya di wisdom nga into niya po Diyos kanyang. How are you going to deal with that? Sometimes it is stand mo will hurt you, but no among nga si tatali na ka nga talok ka kaniya po Diyos nga isimpana ang amin. Iti una na siguro, no maminsan adalagi yung sitwasyon nga. Iti una na chaos, kasi nga ma-stress tayo amin, but sometimes negative things has to happen, tapno at dati maiornos. Amen? Amen po ba? Kailangan nga ag-undergo tayo, yung purging na ko na tapno at dati maiornos. Kasi ako maitiba dito, si babato, talon da, bilingan da, ang pamugano, pamilya tayo, amin si babato. Si babato da ita, talon da, gilingan da, baling nga, napino nga sand, and then ipumunda, iluto da man ang tatlo, at baling nga, puro nga ba dito. Kasi dyan matlaang iti stand ko iti nga sitwasyon nga, if I lie about this, I keep the peace, and I avoid division, ngam na iti conviction mo, yung kararag mo kaniya po Diyos, yet, kailangan nga adda iti ma-review, so that things will be straightened up. Why not? Kat no self-preservation, DJ, panunuto tayo, may DJ self-preservation, more people will hate me, they will not like me. Apa na kayo the church ka, kasla actor nga shadow, ibang pwede shadow, tatakaliyaw. Gaputa, intern niya po Diyos kanyang ni wisdom kandi jay, challenge kanyang di jay, boldness to review. Ngam as children of God, DJT role tayo, DJT karirigalan siguro nga role tayo ngayon nga no kuna niya ako Diyos nga, you have to review. So, di ba kuna naman, isasaon niya ako Diyos nga, it will teach us, nga matamot di kuna na nga, reprove and review. Di ba tayo tigarot di constitution tayo? Why not use your constitution? Kasamot lang no, undergo ka iti legal process. Ipapati tayo in our human wisdom, human intelligence ta, kaya tayo nga maiatayo ijay ko nga imbaga na nga, you are guilty of like this. Kung usapan tayo mo di constitution, kitaan tayo haan mo tayo mo di ko natilintag. Likewise, in our daily Christian living, ang amin nga pagdalanan tayo, ang amin nga pagdalanan tayo, whether it be challenging, haan nga amin nga aldaw ngayon, naragsak. Haan nga amin nga aldaw ngayon, kasi lang you feel very encouraged. Minsan, very challenging talaga ngayon. Kalang saklang tiha nga mabinbindisyon ang sawat. Akapa yun di Domingo ko, kalang nga masabutak na kwata baka dito pang panunutan the judgment of your congregation namaan nga kasday. Maybe it has to happen, tapno ikan itod na kanyang DJ
boldness to stand. Nga, this is my stand. And I stand by the word of God. Kung no, haan ta nga ay sinabat iti kwa, haan ta nga pagdebatian ni Jai. Ikararag ta, niya po Diyos ti agitan iti godly wisdom, tapno, maurnos pa, no, inaday haan ta nga pagkikinaawatan. Kas Jai iti pagtakdaran tayo, iti dati nga sharing tayo. Very, very short. But ito, adati, kwana di pwede. Verse 4, no, ituloy tayo di verse 4, iti 2 Peter, kuna na nga. Through His glory and integrity. Through it is always God's glory and integrity ka ikerim. No si kainawat mo niya ako Diyos, among nga ti pagtaktakdaram, it's the integrity of my God. It's the integrity of my Lord. It's His glory and integrity that will always prevail. Nuhaan ko man nga maisakad da ito'y tatangang tiyempo, umay ito iti tiyempo nga maawatan da. Maawatan da, nagiti kakabsat, nga gapoy iti ayat ko kanya dakon. I would have to rebuke them, maawatan da, gapoy iti ayat ko iti da iti kakabsat, takadwak iti body of Christ. May ibagak da ito'y tapno ata iti rason, adati rason nga ikarkararag na apo inya kaditi umno, apo inya kaditi usto nga aramidot. So integrity, He has given us His promises that are of highest value. Kanya dagiti nagadato dagiti promises ni Apo Diyos nagadato dagiti in promise na nga no. Agtalat ka kanyak, I will always go before you. No, agtalot ka kanyak no, inyaman dahi nga pagdaldalanam, it will come to pass and I will give you calm assurance nga malagpasamday takot. It will all not be credited nga, kayang-kayang dayta. But dayta, no, italot tayo nga, i-credit tayo nga, gapo ka niya ako Diyos na lang pasak dayta nga nagpagdadalana. And then through these promises, you will share in the divine nature because you have escaped the corruption that sinful desires cause in this world. Nagatitog nga kami. Because of this, make every effort to add integrity to your faith. And to integrity add knowledge. Kasala ito Sunday school, kag ma-encourage tayo nga, let us bring our Bibles to church and open them. Read with the congregation or read with the brethren in church. To godliness add Christian affection. And to Christian affection add love. Love. Kala no, anya DJ love. Love chapter tayo in the Bible. Nga, amin nga pagdalanan tayo, amin nga problema nga umay kada tayo, amin nga hanya pagkikinaawatan, amin nga mangkokos iti stress tayo. If we choose love, godly love, manampasan tayo manamahin ni Jai. Love will surpass everything. No, i-choose tayo nga ayat ti umay kat maisim pa amin. Diyay ayat nga magapukan niya ako Diyos kat if I choose love, dahito iti aramidot, dahito iti reaction ko. If I choose love, dahito iti umno nga ibaga. If I choose love, dahito iti umno nga panakaawat ko, no siya ti review ko iti kapsat ko, iti simbaan. Because of love, awatot di jay. Ikararag ko kaniya po Diyos, para kanyak di jay nga review. I will entrust it to God. Kat niya po Diyos iti mangitad, iti ayat mo nga magapu kanya na tapno di ay nga review kanyak kat
agtanin ag kinyak ket maibiyag ko ket agbalin nga nabalbaliwan nga Kristiyano. So no, every day if every day we choose to love, kas jay man ti pagbalinan na, hantayo man siguro nga ala nga marit na. Yung iti tao man ti naglawlaw tayo, dati nagbalbaliwan na mo. Ay, ata mo ti pagbalbaliwan na. I-entrust tayo ni ako Diyos nga. Every day, I entrust my dealings kat di ayat nga magabukan ni ako Diyos. Iso ti mang surpass iti ang amin nga stresses nga agkos iti everyday walk mo in my faith. So, kung na dapat ti devotion ni anak na Johnson, ti jadi i-share na with kada tayo. Kadagyaman nak ti dayo nga opportunity. Again, apologies nga pag no. I do not apologize nga kala I fall short iti pa nag-share ko mamati ako nga divine appointment that I have to share my devotion with you. Challenge nga ipasok mo ti tata. DJ, challenge ni pastora ko niya nga agpasan ni ko agraso na ko lang di ba ko na lang be season. Be ready in season or out of season. Dijay iti napudpud no nga Kristiyano. Hangad binayagan no kaano nga iso na ata na bayag haan. Siya po Diyos iso ti mangited kanyang iti agad niya po Diyos iso ti mangited kanyang iti God di wisdom no. Dahil ko'y kababalin mo, dahil ko'y simple nga mensahe nga ibingay mo, iti kakabsat ka. At dati maimula kanya dapat. Isudan tumot. No, agbalin kayo nga, at dati pagpasyaran nyo, dagiti relative tayo, pasyaran tayo lang iso.